दूसरे दिन शाम को मेरी बर्थडे पार्टी थी, जो शायद थंडर बेस वाले किले के इंडियन फजाइया के स्टाफ मेंबरान की जिंदगियों की आखिरी पार्टी थी। वाइन की बोतल लाने का काम मैं सुबह ही सुबह अंजाम देना चाहता था, क्योंकि फिर ठेके पर लोगों की आमदोरफ्त का तांता बंध जाता था। ठीक 10 बजे खुलता था। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा। ठीक 10 बजे मैं बोर्डिंग हाउस से अपनी जीप में निकल खड़ा हुआ। ठेके का सिख मालिक अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था। मैंने दुकान में दाखिल होकर एक ऐसी वाइन की बोतल पसंद की जिसका साइज बड़ा था और जो गत्ते के खूबसूरत डिब्बे में बंद थी। कीमत अदा करके मैं वापस चल पड़ा। कमरे में आकर दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ाई और वाइन की बोतल को अपने सामने मेज पर रखकर उसकी पैकिंग को चारों तरफ से देखा। गत्ते के डिब्बे पर कोई टेप नहीं लगी थी। मैंने डिब्बा खोलकर बोतल को बाहर निकाला। ये एक ऐसी बोतल थी जिसका पैंदा चौड़ा था, उस पर खूबसूरत लेबल लगा हुआ था। ढकना ऐसा था जो कि मशीन से बंद किया गया था। मुझे बहरहाल इसे खोलना ही था। इंतहाई एहतियात के साथ मैंने सुनहरे ढकने को हथेली में जमाकर आहिस्ता से बाएं जानिब घुमाया। खटक की आवाज के साथ ढकना खुल गया। अब मैंने खुफिया जगह पर छुपा कर रखा हुआ साइनाइड जहर का कैप्सूल निकाला, उसे खोला और फिर सारे का सारा सफूफ वाइन की बोतल में गिरा दिया। वाइन का कलर सुर्ख था। मुझे डर था कि जहर के मिलाने से वाइन का रंग बदल न जाए, मगर वैसा न हुआ। वाइन का रंग सुर्खी रहा। मैंने बोतल को आहिस्ता से थोड़ी देर हिलाया, फिर ढकना बंद करके बोतल को गत्ते के डिब्बे में बड़ी एहतियात से दोबारा पैक किया और उसे मेज की निचली दराज में बंद करके ताला लगा दिया। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे किसी तरीके से ये इत्मीनान भी कर लेना चाहिए कि ये जहर ही है। कहीं इंद्रानी को मिलावटी जहर न दिया गया हो जिससे उनके पेट में दर्द शुरू हो जाए। मामला गड़बड़ हो सकता था। मुझ पर न सिर्फ शुबा किया जा सकता था बल्कि मुझे उसी वक्त हिरासत में भी लिया जा सकता था। इस जहर से काम लेने के लिए मैं इसलिए तैयार हो गया था, बल्कि इस जहर को बुनियाद बनाकर मैंने सारी स्कीम इसलिए तैयार की थी कि मैं जानता था कि यही एक ऐसा जहर है जो आदमी को जबान से एक लफ्ज भी अदा करने बल्कि दर्द का इजहार करने की भी मोहलत नहीं देता और आनन फानन आदमी का खात्मा हो जाता है। यही वजह थी कि इस जहर का आज तक कोई जायका तक नहीं बता सका था। सवाल ये था कि मैं जहर को चेक कैसे करूं, ये कैसे मालूम करूं कि ये जहर साइनाइड ही है। सोचते सोचते मैंने 2-3 सिगरेट फूंक डाले। आखिर एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने अपने सूटकेस की तलाशी ली। मुझे कोई छोटी शीशी न मिली। छोटी शीशी में जहरीली वाइन डालने का भी एक मसला था। सोच कर एक तरीका मुझे सूझ गया। मैं कमरे से निकल कर राहदारी में आ गया। बोर्डिंग हाउस का एक बैरा वहां से गुजर रहा था। मैंने जेब से 5 रुपए का नोट निकाल कर उसे दिया और कहा कि मुझे आंख में दवाई डालनी है, मुझे बाजार से एक ड्रॉपर ला दो। वो नोट लेकर चला गया। मैं कमरे में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। मैंने रेडियो लगा दिया और ऑल इंडिया रेडियो जम्मू से पंजाबी गीत सुनने लगा। कोई आधे घंटे बाद बैरे ने मुझे ड्रॉपर ला दिया। जब वो चला गया तो मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वाइन की बोतल निकाल कर उसे खोला, फिर इंतहाई एहतियात से ड्रॉपर का मुंह बोतल में डालकर उसमें जहरीली वाइन के चंद कतरे भर लिए। ड्रॉपर को आराम से मेज पर रखा, बोतल का ढकना बंद किया, उसे डिब्बे में पैक करके दराज में रखा और ताला लगा दिया। जहरीली वाइन से भरे हुए ड्रॉपर को बड़े एहतमाम से एक कागज में लपेट कर सिगरेट की खाली डिब्बी में इस तरह से बंद कर दिया कि उस पर दबाव न पड़े। डिब्बी को जेब में डाला और कमरे को ताला लगाकर जीप में बैठकर उधमपुर शहर के एक बाजार में आ गया जहां मुर्गियां वगैरह बिकती थीं। जीप एक तरफ खड़ी करके मैं एक दुकान पर गया। एक मोटी ताजी मुर्गी खरीद कर उसके पांव बंधवाए और जीप में अपनी दूसरी सीट पर डाली। वहां से रवाना हो गया। मेरा रुख शहर के वीरान इलाके की तरफ था। जब शहर के खेत खलियान पीछे रह गए और मैं एक सुनसान नशेबी इलाके में आ गया तो जीप कच्ची सड़क की एक जानिब खड़ी कर दी। बाहर निकलकर जीप का बोनट उठाया और जाहिर किया कि जैसे जीप के इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई है। मैंने एक नजर इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। दूर दूर तक किसी इंसान का निशान नहीं था। अब मैं अपनी अगली सीट पर बैठ गया। मुर्गी को पकड़कर अपने घुटनों में दबा लिया। मुर्गी शोर मचाने लगी। ये उसकी जिंदगी की आखिरी कड़कड़ाहट थी। मैंने जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाल कर उसे खोला, अंदर से जहरीली वाइन वाला ड्रॉपर निकाला, एक हाथ से मुर्गी का मुंह खोल दिया। मुर्गी शोर मचा रही थी। उसकी तीखी सुर्ख जबान हरकत कर रही थी। मैंने ड्रॉपर का मुंह मुर्गी के मुंह के ऐन ऊपर ले जाकर दबा दिया। साइनाइड जहर के 2 कतरे मुर्गी के हलक में पड़े। मुर्गी को मैंने घुटनों में दबा रखा था। मेरे घुटनों को महसूस हुआ कि मुर्गी को एक हल्का सा झटका लगा है। मैंने मुर्गी के मुंह पर से हाथ हटा लिया और मुर्गी ने गर्दन नीचे डाल दी। मुर्गी आनन फानन मर चुकी थी। मुझे ऐसे ही जहर की जरूरत थी। जल्दी से मुर्दा मुर्गी को लेकर जीप से निकाला और उसे दूर एक गड्ढे में फेंक दिया। जीप के इंजन को झुककर यूं ही 2-1 बार देखा जैसे इंजन चेक कर रहा हूं और फिर बोनट बंद करके अपनी सीट पर आकर बैठ गया। ड्रॉपर में जहरीली वाइन के अभी चंद कतरे बाकी थे।
मैंने उसे जमीन पर फेंक कर पांव से मसल दिया। मेरा तजुर्बा कामयाब रहा था। जहर असली और बहुत जल्द असर करने वाला था। वाकई ये साइनाइड ही था। यही है जो दुनिया के नामवर जासूस कैप्सूल में बंद करके अपने पास रखा करते हैं, ताकि अगर पकड़े जाएं तो दुश्मन की दी जाने वाली अजियत से बचने के लिए इसे मुंह में डालकर तोड़ें और अपने आप को खत्म कर लें। दूसरी जंग अजीम में शिकस्त खाने के बाद कई जर्मन जर्नैलों ने इसी जहर के कैप्सूल खाकर खुदकुशी की थी। दिन गुरूब हो रहा था। मेरी बर्थडे पार्टी का वक्त करीब आ रहा था। मैं अपना खतरनाक खूनी मिशन अंधेरा हो जाने के बाद शुरू करना चाहता था, इसलिए जानबूझकर थंडर बेस में उस वक्त जाना चाहता था जब सूरज गुरूब हुए कम से कम आधा घंटा गुजर चुका हो। मैं अपने कमरे में सिगरेट सुलगाए हुए बैठा था और उन धमाका खेज वाकयात की जुजियात पर गौर कर रहा था जो कुछ देर बाद थंडर बेस कमांड पोस्ट में पेश आने वाले थे। मैंने अहद कर रखा था कि वहां से किसी एक हवालदार और सिपाही को भी जिंदा निकलने नहीं दूंगा, चाहे मेरी अपनी जान चली जाए। हकीकत ये थी कि मैं अपनी मौत के ब्लैक वारंट पर दस्तखत करके मौत के मुंह में जा रहा था। मुझे इंद्रानी का इंतजार था। उसे बहुत सी बातें तय हो चुकी थीं और कुछ आखिरी बातें उसे बतानी थी। वो थोड़ी देर बाद ही आने वाली थी। मैं सोच रहा था कि दरवाजे पर आहिस्ता से टक हुई। यही इंद्रानी की खास दस्तक थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। वो व्हाइट कलर की साड़ी में मलबूस, बालों में सफेद गुलाब की एक कली सजाए, हाथ में रजिस्टर लिए राहदारी में खड़ी थी। दूसरे कमरे से एक आदमी बाहर निकल कर करीब से गुजरा तो इंद्रानी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, सर आप अपने कमरे में 100 वॉट का बल्ब जलाते हैं, इसका बिल ज्यादा होगा, क्या मैं आपके बल्ब का मुआयना कर सकती हूँ? इतनी देर में वो आदमी सीढ़ियां उतर चुका था। मैंने दरवाजे के आगे से हटते हुए कहा, जरूर मैडम देखिए। इंद्रानी अंदर आ गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वो कोने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रजिस्टर उसने घुटनों पर रख लिया था। कहने लगी, तुम्हारे मिशन का जो भी नतीजा निकले, तुम्हें वहां से वापस इस बोर्डिंग हाउस में नहीं आना होगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी चीजों को मैं जाया कर दूंगी। यहाँ तुम्हारी एक भी निशानी नहीं रहेगी। अगर फौज के किसी अफसर ने यहाँ आकर तुम्हारे बारे में पूछा भी तो मैं उसे संभाल लूंगी। तुम इसकी फिक्र न करना, मैं इन फौजियों से निमटना जानती हूँ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ कि अगर तुम वहाँ से जिंदा बच कर निकल आए तो किसी न किसी तरह यहाँ से जुनूब की तरफ दरियाए तवी के देवी के बुत वाले पुल के पार जाना। वहाँ तुम्हें पुल से एक फरलांग दूर सड़क के बाएं जानिब छोटी पुलिया के नीचे तुम्हारे नए कपड़े और कुछ रुपए एक गठरी में बंधे हुए मिलेंगे। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। तुम्हें इस इलाके से फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो निकल जाना होगा। मैंने उषा के बारे में पूछा तो इंद्रानी कहने लगी, मैं जानती हूँ वो कल दिन में अपने दोस्त कैप्टन मल्होत्रा से फोन पर बात करने आएगी। तुम उसकी तरफ से बेफिक्र रहो। जिस वक्त वो मेरे पास आएगी उसके 1 घंटे के बाद उसकी लाश दरियाए तवी में बह रही होगी। क्या तुमने अपना रिवॉल्वर चेक कर लिया? तुम्हारे पास रिवॉल्वर का साइलेंसर नहीं है। तुम्हें वहाँ साइलेंसर की जरूरत पड़ सकती है। मैंने कहा, मजबूरी है, साइलेंसर मुझे कहीं से नहीं मिल सकता। मैं सूरत हाल को कंट्रोल कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। इंद्रानी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। मैंने कहा, इंद्रानी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर चाय पिएं। क्या खबर ये मेरी जिंदगी की आखिरी चाय की प्याली हो। इंद्रानी ने मेरी तरफ देखा और बोली, मेरी जिंदगी की भी ये आखिरी चाय हो सकती है, लेकिन मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। अपनी कलाई पर लगी हुई घड़ी की तरफ देख कर कहने लगी, तुम्हें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, चाय वहीं जाकर पी लेना। और दरवाजा खोलकर निकल गई। मैं भी फौरन इंद्रानी को जहन से निकाल कर उठा और अपने टची केस की चीजों को देखा। उसमें कोई ऐसी शय नहीं थी कि जिसकी मुझे जरूरत हो। मैंने वाइन की बोतल वाले डिब्बे को अखबार के कागज में लपेटा, रिवॉल्वर को जेब से निकाल कर दोबारा चेक किया। मेरा लिबास उस वक्त एक गर्म पतलून कमीज, गर्म जैकेट और फ्लैट शूज पर मुश्तमिल था। रिवॉल्वर मैंने पतलून की जेब में रखा हुआ था। ये मेरा बाकायदा सरकारी रिवॉल्वर था जो हमेशा मेरे पास रहता था। मैंने गर्म जैकेट का जिप गर्दन तक बंद किया, कमरे में एक निगाह डाली, जहरीली वाइन के डिब्बे को उठाया और खामोशी से बाहर राहदारी में आ गया। दरवाजे को लॉक किया और इंद्रानी की हिदायत के मुताबिक चाबी राहदारी में बिछे हुए कालीन के नीचे छुपा दी। नीम रोशन राहदारी खाली थी। इंद्रानी चाहती थी कि मैं चाबी वापस करने उसके पास काउंटर पर न जाऊं। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे छोटी सी लॉबी में आया। सामने कोने में इंद्रानी खूबसूरत साड़ी में मलबूस सर झुकाए कुछ लिख रही थी। सर्दी की वजह से बोर्डिंग हाउस के बरामदे का दरवाजा बंद था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो इंद्रानी ने सर झुकाकर बज़ाहिर बेनियाजी से मेरी तरफ देखा और फिर काम में मसरूफ हो गई। मैं लंबे लंबे डग भरता दरवाजा खोलकर बोर्डिंग हाउस से बाहर आ गया। बहुत मुमकिन था कि उसके बाद जिंदगी भर मुझे इंद्रानी का चेहरा देखना नसीब न हो। मैं जिस मिशन पर जा रहा था, मौत इस मिशन
کے دروازے پر میرے استقبال کو کھڑی تھی۔ میں جیپ میں بیٹھا، انجن سٹارٹ کر کے ہیڈ لائٹس آن کی اور جیپ کو تیزی سے نکال کر باہر سڑک پر آ گیا۔ میرا رخ تھنڈر بیس کی زیر زمین کمانڈ پوسٹ کی طرف تھا، جہاں میری برتھ ڈے پارٹی پر میرے خیال کے مطابق سارے کا سارا سٹاف میری راہ دیکھ رہا تھا۔ یہ میری برتھ ڈے پارٹی تھی اور تھنڈر بیس کے انڈین اور اسرائیلی سٹاف کی ڈیتھ پارٹی تھی۔ جیپ پاپولر کے درختوں والی سڑک پر تیز رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔ ایک خاص مقام پر پہنچ کر میں نے جیپ کو کچی سڑک پر موڑ دیا۔ یہ وہی کچی سڑک تھی جس پر آگے جا کر میں نے کیپٹن ملہوترا کی جیپ کو روکا تھا۔ تھنڈر بیس والا ٹیلا اب سامنے تھا، اس کی 2-3 زرد بتیاں جھلملاتی دکھائی دے رہی تھی۔ راستہ میرا دیکھا ہوا تھا۔ جیپ ایک خاص رفتار پر چلی جا رہی تھی۔ زہریلی وائن کا ڈبہ میں نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اس ڈبے میں موت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ تھنڈر بیس کے آہنی دروازے پر آ کر میں نے جیپ روک دی۔ گارڈ نے مجھ سے اس روز کا پاسورڈ پوچھا۔ اسکواڈرن لیڈر کال نے مجھے 1 روز پہلے اس روز کا پاسورڈ بتا دیا تھا۔ میں نے پاسورڈ بتایا، گارڈ نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ میں جیپ کو قلعہ نما ٹیلے کے اندر لے گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جیپ کہاں کھڑی کرنی ہے اور وہاں سے مجھے کس طرف جانا ہے۔ جیپ کو کھڑی کرنے کے بعد میں نے وائن کا ڈبہ اٹھایا۔ میں اس کے لیے اس قدر احتیاط برت رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی ایٹم بم ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ اس تھنڈر بیس پوسٹ کے لیے وہ ایٹم بم ہی تھا۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے زیر زمین راہداری میں آ گیا۔ یہاں بھی ایک سپاہی نے مجھ سے اس رات کا پاسورڈ پوچھا جو میں نے بتا دیا۔ سپاہی نے مجھے سلوٹ کیا اور میں بڑے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں پارٹی کی جا رہی تھی اور بند کمرے میں سے ہاؤ ہو اور قہقہ لگانے اور زور زور سے بولنے کے ساتھ ساتھ فلمی موسیقی کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ایک ایسی فضا نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا جو سگریٹ، سگاروں اور مختلف قسم کے مشروبات کی خوشبوؤں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ کمرہ روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے ایک نعرہ لگا کر میرا خیر مقدم کیا اور بہک بہک کر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گانا شروع کر دیا۔ فضا میرے لیے بڑی سازگار تھی۔ ان لوگوں کو پہلے سے ہی چڑھی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق یہ لوگ شروع شام ہی سے ناؤ نوش میں مشغول ہو گئے تھے۔ اس ہاؤ ہو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے جلدی سے زہریلی وائن کا ڈبہ اپنے پاس ہی میز کے نیچے رکھ دیا اور تالی بجاتے ہوئے ان کے گانے میں شریک ہو گیا۔ میں نے بھی ایسی اداکاری شروع کر دی جیسے میں بھی پیے ہوئے ہوں۔ ان لوگوں نے پھولوں کے ہار بھی منگوا رکھے تھے اور ایک کافی بڑا کیک میز کے درمیان میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کمرے میں جمع سٹاف کا بغور جائزہ لیا۔ نفری کافی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق تقریباً سٹاف کے سارے ممبر وہاں موجود تھے۔ ان میں اسرائیلی ہواباز اور انجینئر بھی تھے۔ 3 سکھ فلائٹ لیفٹیننٹ بھی تھے۔ فلائنگ آفیسر چڈا اور اسکواڈرن لیڈر کال بھی موجود تھا۔ ان سب کے چہرے بہکے ہوئے تھے اور ان کی زبانیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ اس سے بڑھ کر سنہری موقع بھلا مجھے کب مل سکتا تھا۔ بھری ہوئی اور خالی بوتلیں میز پر اور میز کے نیچے ادھر ادھر لڑک رہی تھی۔ 2 اردلی ان کی خدمت کر رہے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں پر رہیں۔ اسکواڈرن لیڈر نے مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ مسٹر چڈا بار بار مجھ سے میری گرل فرینڈ یعنی اوشا کے بارے میں پوچھنے لگا اور پھر خود ہی قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ کیک کاٹا جائے کیپٹن ملہوترا، نہیں تو ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ ہر طرف سے اسی قسم کی آوازیں آنے لگی۔ کال نے میرے ہاتھ میں چھری تھما دی۔ سکھ آفیسر چلایا، اوئے موم بتیاں کون بالے گا؟ اسکواڈرن لیڈر کال نے ہاتھ کو جھٹک کر کہا، نو کینڈلز پلیز، کیک کاٹا جائے۔ میں نے فوراً کیک کاٹ ڈالا۔ ایک بار پھر سب نے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا شور مچایا۔ اس کے بعد کیک کے ٹکڑے اٹھا کر تھالیوں میں رکھے جانے لگے۔ اسرائیلی گروپ کیپٹن ساول کو بھی کافی چڑھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زبان میں مجھے بار بار کچھ کہہ رہا تھا، شاید ہیپی برتھ ڈے کی مبارکباد دے رہا تھا۔ سب کے ہاتھوں میں گلاس تھے۔ میں نے اسکواڈرن لیڈر کال کے کان میں جھک کر کہا، سر یہ اردلی یہاں نہیں ہونے چاہیے، یہ ہماری بے تکلف پارٹی ہے، انہیں یہاں سے بھیج ہی دیں تو اچھا ہے۔ کال نے اسی وقت دونوں اردلیوں کو وہاں سے جانے کا آرڈر دیا۔ دونوں ڈوگرا اردلی وہاں سے فوراً چلے گئے۔ اب میرے لیے میدان بالکل صاف تھا اور فضا انتہائی سازگار۔ تب میں نے میز کے نیچے سے وائن والا ڈبہ نکال کر میز پر رکھ دیا اور انگریزی میں کہا، یہ کیلیفورنیا کی خوبصورت وائن ہے، میری طرف سے آپ سب دوستوں کو تحفہ ہے، اس کا ایک ایک جام حلق میں انڈیل کر میری عزت افزائی کریں۔ میں نے ڈبہ کھول کر زہریلی وائن کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کر لہرائی۔ سب کے چہروں پر ایک نئی رونق آ گئی۔ وہ خوشی سے نعرہ لگا کر اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا، میرے دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس برتھ ڈے پارٹی وائن کے ساتھ ٹریڈیشنل سلوک کریں، اپنے اپنے گلاس میرے سامنے رکھ دیں۔ فلائنگ آفیسر چڈا نے بلند آواز میں کہا، دیٹ از فائن، دیٹ از فائن۔ سب نے اپنے اپنے گلاس خالی کر کے میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وائن کا ڈھکنا کھول دیا۔ میں اس امر کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس وقت میرا دل ایک بار بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ شاید مجھے غیر ارادی طور پر ان ہلاک ہونے والوں کی بیویوں، بچوں اور بہنوں کا خیال آ گیا تھا۔ یہ ایک قدرتی بات تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ احساس غائب ہو چکا تھا۔ میں نے تھوڑی تھوڑی وائن سب گلاسوں میں ڈال دی۔ ایک گلاس میں اپنے لیے بھی ڈال لی، مگر میں جانتا تھا کہ میرے گلاس والی وائن میرے حلق میں نہیں جائے گی۔ پھر میں نے اپنا گلاس ہاتھ میں لے کر اٹھایا اور کہا، ہیپی برتھ ڈے ٹو می۔ سب نے اپنے اپنے گلاس ہاتھوں میں تھام لیے۔
ہاتھ اوپر اٹھائے اور ایک آواز ہو کر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا، اور اتنی تیزی سے انہوں نے گلاس ہونٹوں تک لے جا کر زہر کو اپنے حلق میں انڈیل لیا کہ میں بھونچکا سا رہ گیا۔ میرا گلاس میرے ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا رہ گیا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں گلاس کو ہونٹوں تک لا کر نیچے پھینک دوں گا یا ویسے ہی ہاتھ سے لڑکا دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان میں سے کسی کو مجھ سے پوچھنے کا وقت نہیں ملے گا کہ میں نے اپنا گلاس کیوں نیچے کر دیا۔ گلاس میرے ہاتھ میں ہی تھا اور کمرے میں لاشیں ادھر ادھر لڑکی پڑی تھی۔ کمرے میں انسانی آوازیں، ان کی ہاؤ ہو اور قہقہے ایک دم بند ہو گئے تھے۔ اس سے مجھے تشویش ہوئی کیونکہ میرے خیال میں دونوں ڈوگرے اردلی باہر راہداری میں موجود تھے۔ کمرے میں صرف ٹیپ ریکارڈنگ سے لتا منگیشکر کے گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے گانے کی آواز انسانی شور میں دبی ہوئی تھی، جبکہ اب وہ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ریکارڈ کی آواز بلند کر دی اور زہریلی وائن کی بوتل اور 2 گلاس لے کر دروازہ کھول کر اپنے آپ کو عالم مدہوشی میں ظاہر کرتا ہوا راہداری میں آ گیا۔ ہلکا سا قہقہا لگا کر کچھ فاصلے پر مؤدب کھڑے ڈوگرا اردلیوں کی طرف دیکھا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، کم وقت دونوں راہداری میں موجود تھے۔ میں نے تھوڑی تھوڑی وائن گلاسوں میں ڈالی اور ان کی طرف بڑھا۔ جوان، تم بھی میری برتھ ڈے کا جشن مناؤ۔ اردلی کچھ جھجکے مگر میں نے زبردستی ان کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ دانستہ طور پر لڑکھڑاتے ہوئے کہا، ابھی اور بھی ہے، آج سب جشن منا رہے ہیں، تم بھی مزے اڑاؤ۔ دونوں اردلیوں نے مشروب حلق میں انڈیل لیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ جو گزری اس کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں، وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ راہداری کے فرش پر دونوں گلاسوں کے ٹوٹنے سے چھناکے کی آواز آئی۔ راہداری اب خالی تھی۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ سب لاشیں اسی طرح پڑی تھیں۔ میں نے اسکواڈرن لیڈر مسٹر کال کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے مجھے جو پستول ملا اس پر بھی سائلنسر چڑھا ہوا نہیں تھا۔ اب میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ مجھے اس گارڈ کو بھی ٹھکانے لگانا تھا جو تھنڈر ہاک ہیلی پیڈ کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ زہریلی وائن سے مجھے جتنا کام لینا تھا میں لے چکا تھا۔ میں نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر دوسرے ہاتھ میں مشروب والا گلاس تھامے ہوئے قدرے لڑکھڑاتا ہوا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گاتا ہوا بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے ارد گرد کی فضا کو سونگتا اس کوریڈور کی طرف بڑھا جو تھنڈر ہاک ہیلی پیڈ کے گول کنویں نما چکر کو جاتی تھی۔ تھنڈر بیس کا آہنی گیٹ چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ وہاں 2 گرکھے سپاہی انڈین ایئر فورس کی وردیوں میں ملبوس سنگینے لیے پہرا دے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں ملٹری انٹیلیجنس کا افسر ہوں اور دلی ہیڈ کوارٹر سے سیکیورٹی چیک کے لیے وہاں آیا ہوں۔ لیکن جب میں نے ان کے قریب جا کر انہیں گیٹ کھولنے کے لیے کہا تو وہ کچھ ہچکچائے۔ ایک گرکھے سپاہی نے کہا، سر، اسکواڈرن لیڈر صاحب کے بغیر ہم دروازہ کھول نہیں سکتے۔ ان سے تکرار کرنے میں وقت ضائع ہونے کے سوا مجھے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور وقت بے حد قیمتی تھا۔ میں نے مشروب کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں زہریلی وائن تھی، لیکن گرکھے نے ڈیوٹی پر پینے سے انکار کر دیا۔ میں نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، تم اچھا جوان ہے، ہم صاحب سے تمہاری سفارش کرے گا۔ یہ کہہ کر میں واپس مڑا۔ واپس مڑتے ہی میں نے ریوالور ہاتھ میں لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں سنبھلتے میں نے یک کے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ میرا نشانہ 7-8 فٹ کے فاصلے سے کیسے خطا جا سکتا تھا؟ دونوں گرکھے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یہ جگہ زمین کے نیچے تھی اور دونوں سپاہیوں کی گارڈ اوپر والی منزل کی بیرک میں تھی۔ فائر کی آواز اوپر تک نہیں جا سکتی تھی، پھر بھی میں بھاگ کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا۔ باہر قلعے کی پہلی منزل پر سناٹا طاری تھا۔ گارڈ یا پہرے دار سپاہیوں تک جو وہاں سے دور قلعے کے بڑے پھاٹک پر پہرا دے رہے تھے فائر کی آواز نہیں پہنچی تھی، ورنہ ابھی تک وہ لوگ بھاگ کر ادھر ضرور آتے۔ میں نے واپس آ کر دیوار میں لگے ڈائل کا بٹن دبا دیا۔ تھنڈر ہاک ہیلی پیڈ کا آہنی دروازہ ایک طرف ہٹ گیا۔ میں اندر داخل ہوا۔ 8 ہیلی کاپٹر کھڑے تھے۔ سائیڈ روم میں اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جو چھوٹا کمرہ تھا اس میں بھی راکٹ اور میزائلوں کے علاوہ بموں کی تعداد کافی تھی۔ یہ ساری جگہ، وہاں کی دیواریں اور فرش وغیرہ فائر پروف تھا۔ میں اس جگہ گیا جہاں تھنڈر ہاک ہیلی کاپٹر کھڑے تھے۔ جہاں دیوار پر ایک شیلف لگا ہوا تھا جس کا عقبی تختہ پلاسٹک کا تھا۔ دیوار کے ساتھ آگ بجھانے والا سلنڈر اور ایک کلہاڑی لگی تھی۔ میں نے کلہاڑی اتار کر شیلف کو توڑ ڈالا، اس کے تختے کے ٹکڑے کیے، انہیں اسلحے والے کمرے میں لے جا کر بموں کے ڈھیر کے ساتھ لگا کر آگ لگا دی۔ پلاسٹک کے ٹکڑوں نے بہت جلد آگ پکڑ لی۔ میں نے اپنا ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ وہاں شیلف میں سے ایک سب لائٹ مشین گن اٹھا کر اس کا میگزین چیک کیا۔ میگزین بھرا ہوا تھا۔ مشین گن کو کاندھے پر ڈالا اور باہر کو دوڑ پڑا۔ میں بموں کے دھماکوں سے پہلے وہاں سے دور نکلنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ بم اس وقت تک نہیں پھٹتا جب تک کہ آگ اس کی نوزل تک نہ پہنچے۔ میں نے پلاسٹک کے ٹکڑوں کو بموں کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ دیا تھا کہ جب تک آگ بموں کی نوزل تک پہنچے میں اس جگہ سے کافی دور نکل جاؤں۔ اب مجھے اوپر والی گارڈ سے نمٹنا تھا۔ آپ ضرور حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ سارا کام اتنی
इतनी जल्दी और आसानी से कैसे हो गया। पहली बात तो ये कि मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो था और मुझे इस किस्म के ऑपरेशन का तजुर्बा था। दूसरी बात ये थी कि मैं ये सब कुछ अपनी जान की परवाह किए बगैर कर रहा था। जब अपने वतन की सालमियत और करोड़ों माओं बहनों की इज्जत आबरू को बचाने का ख्याल और इस्लाम का सच्चा जज्बा दिल में मौजूद हो तो फिर इंसान बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार होता है और रास्ते में आई हुई किसी रुकावट की परवाह नहीं करता। मेरे दिल में भी यही जज्बा कार फरमा था। मैंने दौड़कर सीढ़ियां तय की और आहनी दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे मालूम था कि बाहर 2 सिपाही रात की ड्यूटी पर होंगे। मैंने उस रात का पासवर्ड भी बोल दिया। दरवाजा खोल दिया गया। बाहर लकड़ी के एक खंबे के साथ बिजली का बल्ब रोशन था। मैंने मशीन गन अपने पीछे कर ली और दोनों सिपाहियों से कहा, नीचे आओ, इधर एक जगह से गैस लीक कर रहा है, एकदम डबल से नीचे आओ। ये सिपाही भी मेरी शक्ल से आशना थे। उन्होंने मुझे वहाँ के ऑफिसर्स के साथ अक्सर आते जाते देखा था। वो कुछ बौखला कर नीचे सीढ़ियां उतरने लगे जहाँ मैं गन फायर नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी आवाज बेस के बड़े गेट पर मुतय्यन गार्ड तक पहुंच सकती थी। मैंने नीचे से सीढ़ियां उतरते हुए एक सिपाही के सर पर मशीन गन का बट पूरी ताकत से दे मारा। वो मुंह के बल गिरा। इतनी देर में दूसरे सिपाही को भी मशीन गन की ज़रब से शदीद जख्मी कर चुका था। पहला सिपाही वहीं मर गया था। दूसरा सांस ले रहा था मगर खोपड़ी पर पीछे की तरफ ज़रब लगने से बेहोश हो चुका था। बाकी सिपाही जिनकी नफरी ज्यादा थी बैरक में गहरी नींद सो रहे थे। ये बैरक उस तहखाने के ऐन ऊपर थी जिसमें असलहा भरा हुआ था और जिसे कुछ देर बाद धमाके से फटना था। जाहिर है इन सिपाहियों में से किसी के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब सिर्फ इस कमांड के बड़े गेट पर गार्ड के 4 सिपाही बाकी रह गए थे। मेरी जीप एक तरफ गैराज में छप्पर के नीचे दूसरी गाड़ियों के साथ खड़ी थी। मैं अंधेरे में दीवार के साथ लगकर चलता हुआ अपनी जीप तक आ गया। लाइट मशीन गन को जीप में अगली सीट पर रखा। जीप में बैठकर उसे स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता चलाता बड़े गेट की तरफ आ गया। गेट बंद था। उसके आगे 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। जीप की आवाज सुनते ही वो रुक गए और मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उनके करीब जाकर जीप रोक दी और लाइट मशीन गन उनकी तरफ फेंक कर तहक्कुमाना अंदाज में कहा, ये सब मशीन गन सीढ़ियों में किसने फेंकी थी? तुम इधर ड्यूटी देता है कि सोया रहता है? सुबह मैं स्क्वाड्रन लीडर साहब से कहकर तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवाऊंगा। दोनों सिपाही परेशान हो गए। वो मेरी शक्ल और रैंक से वाकिफ थे। मैं जीप से उतर कर गार्ड रूम की तरफ बढ़ा और रोब से कहा, इस गन को गार्ड रूम में मेरे सामने रख दो, चलो। एक सिपाही ने सब मशीन गन उठाई, दूसरे ने डबल मार्च करते हुए गार्ड रूम का दरवाजा खोल दिया। जब दोनों गार्ड रूम में आ चुके तो मेरा हाथ जेब में गया। रिवॉल्वर बाहर निकला। रिवॉल्वर की नाली ने पहले एक और फिर दूसरा शोला उगला। दोनों सिपाही वहीं ढेर हो गए। फायर की आवाज बैरक तक पहुंच गई थी मगर अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी क्योंकि कोई दम में वहां कयामत का धमाका होने वाला था। मैंने औंधे मुंह पड़े हुए दोनों सिपाहियों के सर मशीन गन के बट मार मार कर कुचल डाले ताकि ये बाद में मेरे खिलाफ कोई बयान न दे सके। मुझे शुबा था कि मुमकिन है धमाके में गार्ड रूम बच जाए। अब मेरा रास्ता साफ था। गार्ड रूम से निकलते हुए मैंने बैरक की तरफ निगाह डाली। बैरक में अंधेरा छाया हुआ था। अगर कोई सोया हुआ सिपाही फायर की आवाज पर जाग पड़ता तो बैरक में जरूर रोशनी होती। मैं जीप बर्क रफ्तारी से थंडर बेस के कले नुमा टीले से बाहर निकाल कर ले आया। अंधेरी रात थी। कच्चा रास्ता सुनसान पड़ा था। दूर उधमपुर बस्ती की रोशनियां झिलमिला रही थी। अब मुझे इंद्रानी की हिदायत के मुताबिक वहां से निकलकर दरियाए तवी के देवी के बुत वाले और निस्बतन वीरान इलाके के पुल को उबूर करके दूसरे किनारे पर एक फरलांग का रास्ता तय करके छोटी पुलिया के पास पहुंचकर उसके नीचे छुपा कर रखी हुई कपड़ों की गठड़ी तक पहुंचना था। वहां अपना लिबास तब्दील करना था और फिर जम्मू से होशियारपुर जालिंधर जाने वाली सड़क पर रुककर किसी बस में सवार होकर जम्मू के इलाके से निकल जाना था। अब किसी भी वक्त पीछे धमाका हो सकता था। मैं जीप को तेजी से भगाए ले जा रहा था। बड़ी सड़क पर आकर मैंने जीप को एक तरफ रोक लिया। मेरे दिल में अचानक इस खदशे ने सर उठाया कि अगर धमाका न हुआ, अगर प्लास्टिक की आग से बमों की नोजल को कोई नुकसान न पहुंचा तो क्या होगा? मेरा सारे का सारा मिशन नाकाम हो जाएगा और फिर 2-1 रोज में यहाँ से थंडर हॉक हेलीकॉप्टर हजारों फुट की बुलंदी पर उड़कर मेरे वतन अजीज के एक शहर की तरफ परवाज शुरू कर देंगे और वहाँ नाकाबिले तलाफी नुकसान करने के बाद वापस आ जाएंगे। मेरी आंखें अंधेरे में नजर आने वाले टीले के स्याह हयूले पर जमी हुई थी जिसके पस मंजर में आसमान पर सितारे चमक रहे थे। बेजानी कैफियत से मेरे होंठ बार बार खुश्क हो रहे थे। मैंने जीप सड़क से उतार कर एक तरफ दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़ी कर रखी थी। मैं बेचैनी से अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगा। कभी होंठों को काटता, कभी उठकर जीप के पीछे आ जाता और कभी दरख्त की आड़ लेकर थंडर बेस के टीले को देखने लगता। अचानक मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया। मैं मुंह के बल आगे को जमीन पर गिर पड़ा। जल्दी से उठा मगर फिर गिर पड़ा। जमीन डोल रही थी मगर जलजला नहीं था। टीले के अंदर 2 भयानक धमाके हुए थे जो इतनी शिद्दत के थे कि जमीन ऊपर नीचे हो गई थी और मैं उछल कर दोबारा गिर पड़ा। मैंने दरख्त के तने के गिर्द बाजू डालकर उसे जोर से पकड़ लिया। मेरी निगाहें दूर टीले पर लगी हुई
थीं। धमाके अभी तक हो रहे थे। फिर एक ऐसा धमाका हुआ कि दरख्त ने मुझे झटक कर परे फेंक दिया। अब जो मैंने टीले की तरफ देखा तो वो एक आतिशफिशां पहाड़ की तरह फटकर आग और अंगारे उगल रहा था। आग के शोले आसमान को छू रहे थे। देखते देखते इर्द गिर्द का मैदान स्याह धुएं और आग के उड़ते हुए शरारों से भर गया। मैं जल्दी से जीप स्टार्ट करके वहां से निकल गया। मेरा रुख दरियाए तवी के बुत वाले पुल की तरफ था। ये पुल वहां से जुनूब की जानिब 1.5 मील के फासले पर था। मैं पक्की सड़क से उतरकर कच्ची सड़क पर जा रहा था। मैंने पीछे निगाह डाली। आसमान आग के शोलों से सुर्ख अंगारे की तरह दहक रहा था। मुझे इस अजीम कामयाबी पर बेहद खुशी हो रही थी। मेरा मिशन कामयाब हो गया था। तहखाने का सारा असलहा धमाकों से फट चुका था। थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों के बच जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सारे का सारा टीला आतिशफिशां पहाड़ी की तरह आग की लपेट में था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।